जो कथारे सत्ता बंचे जानी जानिबु जणाइबु निटोल करी ताहले तू कथा कहिबु भाषण भी दबु सबु समय रे सत्ता धरी सत्ता अर्थात अस्तित्व जो थे मनीष बंचे बढ़े वृद्धि पाए आनंद अनुभव करे खाली एका नुहे समस्त को नहीं सही भली कथा को तू सबु बेले परिप्रकाश करिबु निजे भलरे जानिबु एवं सही कथाटा अन्य मान को जणेबु किए जीवन रे बंचिबा पई एठी इच्छा प्रकाश करे ना पृथ्वीर प्रतिटी लोक बंचिबा को इच्छा प्रकाश करे किंतु बंचिबाटा ताहा पई आज दुर्विषय होई जाईछि बोली से ठीक रे बंची पारु नाही परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंग पाखरे तांकर अनवद्य भक्त सुहृद मलिक दा प्रश्न करुथिले कले ठाकुर आपण सदा सर्वदा सतार कथा कहउछंती से सताटा कोन जो सता बोली शब्दर अर्थ कौन से ठाकुर कहते शरीर ओ मन ओ जीवन दीपना ये तीनटार सामग्रिक परिप्रकाश होची सत्ता या तुमार परिवार तुमार परिवेश को नहीं या गोटे गोटे अंश विशेष हो पारे तेणु मोर गोटे शरीर अच्छी ए शरीर आद्यम खलु धर्म साधन मो देह को मु रक्षा कले जीवन प्रत्येक जिनिस को उपभोग करी मु आज रोगाक्रांत जदि मो देह को मो जीवन को मु उपभोग करि पारिबि नाही एवं श्री ठाकुर कहउचंती मन आम मानक स्मृतिर जो आंदोलन सृष्टि हुए एई तरंग ही होची मन को सदा सर्वदा नियंत्रित करि रखिबा आउ जीवनर दीपना माने जीवन औजल्यता जीवन रे आनंद अनुभव करिबा सुख शांति आनंद अनुभव करिबा ए तीनटार परिप्रकाश होची समिश्रण होची सता तो आमे माने एठी आसीछे प्रत्येक एई मार्मिक अर्थ को निज भितर बोध करी जागृत करी अन्य मानक पाखरे एई कथा को जागृत करिबा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर तांकर दिव्य झलकरे से कहि देई गले जीवन वृद्धिर उच्च जिनी से किंतु नारायण एई सभापति जहार सहज जान से मूर्त अवतरण ताले जीवन वृद्धिर उच्च जहार जीवन अछि से जीवन को किभली भाबरे वृद्धि करि दिया जाए सेटा किभली आनंद रे अनुप्रेरित करि दिया जाई पारे एई जो प्रचेष्टा जहांकर उच्च जहांकर चलना भीतर दई सहज प्रस्फुटित से होउछंती नारायण मनीष मानकर गतिर रास्ता गति पथ से होउछंती राजरास्ता एवं पंचीबार गंतव्य स्थल आमे माने समस्त प्रिफर करू गाड़ी की ड्राइविंग करिवा पई नेशनल हाईवे रे कारण से नेशनल हाईवे सबुठारु प्रशस्त एवं उन्मुक्त एवं तारि भितर सहजरे बिना बाधारे जणे गति करि पारे एवं आपण माने जानंती एई राजा रास्ता को लागि रहिथिबा जमी गुड़िक बहुत मूल्यवान ठीक सही भली पुरुषोत्तम सहित लागि रहिथिबा मनीष माने एई सबुठारु बड़ दामी मनीष कारण सही नेशनल हाईवे को टच करुथिबा भूमि जे भली दामी सही भली पुरुषोत्तम अनुशासन बादरे निजको अनुशासित करुथिबा मनीष सही भली सबुठारु दामी मनीष रे परिणत हुए परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउछंती मनीषर देह को धारण करी रखिबा को हेले से जीवन रा उजल्यता कोन ना मनीषर शरीर को धारण कले तारि भितरे आत्मा रा आत्मत्व को मनीष अनुभव करिवो एवं सेति पई शरीर को धारण करिबा को हेले आहार निद्रा भय मैथुन ए सबुर आवश्यकता अछि सेति पई काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ए षडरिपुर मध्य प्रयोजन अछि किंतु एठी हला कथा जो माने एई षड रिपु को निज भितर कंट्रोल करि पारंती नाही नियंत्रित करि पारंती नाही सेई मानकर जीवन दुर्विषह होय उठे किंतु जो माने नियंत्रित करि दियंती सेई मानक जीवन सुखमय हो उठे ताले सेई मानकर जीवन दुर्विषह केते बेला हुए काम लोभ मोह मदमाश्चर्य रे प्रपीड़ित मनीष भूल रास्ता रे गति करे जदि ता पाखरे पुरुषोत्तम गुरु रूप रे न थांती ताहले सेई माने ही एई प्रकार प्रवृत्ति रो कबल रे कबलित होई से माने दुख जंत्रणा दन्य अनुभव करंती सेइथि पई प्रयोजन हुए जीवन रे पुरुषोत्तम को गुरु रूपे वर्ण करिबा सेति पई परम दयाल श्री ठाकुर तांकर एक सुंदर बाणी रे कहिले सता सच्चिदानंदमय असत निरत सत ही सच्चिदानंदर परिपोषक जहा ता धर्म धर्म मूर्त है आदर्श रे दीक्षा आणे अनुराग आणे वृत्ति नियंत्रण ताहले तांकु दीक्षा नै भल पाइले एई वृत्ति प्रवृत्ति मोर कंट्रोल हेई उठिबो
तेणु सेथिपाई तांको गुरुपदरे वरण करबा आम मानकर जीवन रे एकांत प्रयोजन हे उठिछि। जीवन रे काहेकि मो गुरु ग्रहण करिबी आपण माने टिकिए बुझी नियंतु। सहज उदाहरण तेले बुझी दिया जाए। भगवान हमको आखि देइछंती, ए आखि द्वारा सारा विश्व को देखि पारुछि, अन्य मान को देखि पारुछि, प्रकृतिर समस्त सौंदर्य को मो अनुभव आखि द्वारा करि पारुछि। किंतु दुर्भाग्य मो पई मो आखि मोर गोटिए जिनिस देखि पारु नाही, ता होछि मोर मुह। तेणु सही भली मनीष निजर भूल टाकू से निजे बुझी पारे ना, तार सही प्रवृत्ति छंदरे छंदायित होई से तमसार निगर गहरे पड़ जाई थाए। तेणु ईश्वर पुरुषोत्तम ऐना सदृश्य सही दर्पण साहाय्य निजर आखि जे बड़ी भाव में निजर मुह को देखे, सही गुरु रूपी दर्पण द्वारा निजर समस्त भूल भटका को मनीष जानी दे जदि संशोधन कर दिए ताले सही मनीष जीवन रे सुंदर मनीष रे परिणत हुए। तेणु से समस्त जीवन रे प्रयोजन अच्छी मनीष को गुरु ग्रहण करवा। आज गुरु ग्रहण करी मनीष यही भली अवस्था अच्छी जोठी तार पूर्व जन्म को जदि पूर्व अवसर को जदि देखा जाए, दीक्षार पूर्वर जीवन दीक्षार पर जीवन प्रयोजन बहुत अच्छी। छोटिया उदाहरण टे देई जे परम दयाल श्री ठाकुर कथार दाम तो जानिबा दरकार, चालीर दाम केते बुझंतु। श्री ठाकुर दिव्य जीवन गोटे झलक उपस्थापित करने को चाहे। फातुन गुंडा बोली जड़े गोटे गुंडा से पाखापाखि थाए ठाकुर आश्रम ठारू अनति दूर रे। जड़े थरे गोटे गाँव लोक पिला माने चेष्टा कले से गोटे नाटक मंचस्थ करेंगे। से नाटक जड़े अभिनय करने को पड़ो रामकृष्ण परमहंसंकर अभिनय। तेणु चेहराटा तो मिलूवा दरकार। से निर्देशक देखिले पाखरे से फातुन गुंडा जीए तार चेहराटा टिके रामकृष्ण ठाकुर सहित मिसी जाउछि, सेथिपई ताकू सिलेक्शन कले ये रामकृष्ण भूमिकार अभिनय करिवो। से गुंडा कहिला, अरे बाबा से जो चरित्र रे मु अभिनय करिवि से चरित्रटा मोर चेहरा ठारू मोर चलन ठारू पृथक, मु किभली भाबरे सेटाकू अभिनय करिवि। मते देखिले जे लोक माने घृणा करंती, तिरस्कार करंती, निंदा करंती, मु एभली दुर्दशा मनीष मते देखिले माँ झियो बहु माने जे कबाट बंद कर दियंती मो भय रे, मु एभली जने आध्यात्मिक मनीषर माने अभिनय किभली करिवि। तथापि ताकू कष्ट मष्ट राजी करैले, से राजी हेला अभिनय करबा। अभिनय कला तार सब डायलॉग है सबू है किंतु चालीटा है नहीं। ताको निर्देशक कहले तुमर सब कथा चेहरा मिसिला, कथा मिसिला, रूप मिसिला, किंतु तुमर चालीटा हौ नहीं। तुम्हें एते बड़ अपारग लोक, तुमको चालीटा जेते शिखाइले तुम शिखी पारु ना। से कहला आ चालीटा केमिति हबो। से शुणिला शुणिथिला जे पूर्वरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चिन्ह होउछंदी रामकृष्ण देवंकर पूर्व परवर्ती अवतार। तेणु कहले ये जदि पूर्वर सही थिले रामकृष्ण ठाकुर मु तांको पाखु जीवी, सी किंदी चालुथिले से चालीटा तांको पाखु देखि आसी। तेणु चली गला फातुन गुंडा ठाकुर आश्रम को। ठाकुर दूर बसचंदी, ठाकुर डाकुचंदी। ये तो भक्त बड़ चालाकिया लोक ना, ये जाइछि कथाटा आदाय करिवो। ठाकुर डाकुचंदी ये आडकू, सी डाकुछि ठाकुर ये आडू। माने ठाकुर ओल्हेकी आसंतु, कारण आगपटू ठाकुर किंदी चालुचंदी सेटा से देखिबो। सेथिपाई आंठेकी बहुत दूर रही प्रणाम कला। ठाकुर भक्तर कथा को रक्षा करी ठाकुर ओल्हे आसुचंदी। चालीटा आगपटू देखिला, ठाकुर पहुंचला पर प्रणाम कला, कला ठाकुर आपण चली जान। ठाकुर चली गला पर पछपटर चालीटा को भी देखिला। ठाकुर बसी सारला पर से प्रणाम कला, कला मु एथर ठाकुर आसुची। गला अभिनय कला एवं से दिन जो मंचस्थ है नाटक, से नाटक रे एथवली भाव रे ताको पुरस्कृत कर दिया गला। तार अभिनयटा एते मधुर एवं निछक हैला। लोक माने टंकार वर्षा कले, खुचुरा पैसा ताको स्टेज को फिंगिले। आदाय कला बेले मुणिए टंका हैला। से टंका को संग्रह करी निर्देशक कहले नहीं नियो, तुमर एई पुरस्कार लोक तुमको पुरस्कार देइछंदी। कला आज पर्यंत मु रिजेक्ट होउथिली, पुरस्कारटा पाइली एइथि पई केवल चाली जगु। टंकाटा मोर दरकार नाही, जांकर टंका मु तांकू नेई के देबी। गंठेली बांधिला, कांधरे कांधेई जाई आश्रम रे मुंडई की पहुंचिला। कला ठाकुर एई आपण को चाली रो पाउडा नियंतु। आपण पाखु जो चाली शिखिथिली से चाली रो दाम होउछि ए पैसा थळी। जे जीवन रे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर गोटे चालीर दाम गोटे मनीष को रूपवान कर दे पारे, गुणवान कर दे, जीवन मधुर कर दे, अधिक लोक को जदि से आनंदित कर दे पारे। जीवन आदि पठन भीतर दे अनेक कथा भीतर जाई जानिली। एठे जोठी मंत्री महोदय आपण मानक पाखरे कहउथिले दायित्वर कथा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कहिले तुमे शिक्षक हुओ, तुमे माँ हुओ,
पुओ हुओ झियो हुओ पिता हुओ माता हुओ जहाँ भी हो ना कहीं सबठारु तुम चरित्र रे गोटे गुण रहिबा दरकार दायित्व नेबा दायित्व को सुंदर भाव में निभेइबा। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंदी जने शिक्षक को तुमर फास्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होउछि तुमर प्रथम कर्तव्य होउछि तुम पिला को तुमे माने दायित्ववान करी तोलिबो। जदि जीवन रे जने दायित्ववान हे उठे से पुत्रर दायित्व से जदि झियो हुए झियर दायित्व जदि स्त्री हुए स्त्री दायित्व जदि राजनीतिक नेता हुए नेतार दायित्व जदि डाक्तर हुए डाक्तर दायित्व समस्त दायित्व गुड़िक जदि तुले देवे पृथ्वी सुंदर ही उठिब समाज सुंदर ही उठिब घर सुंदर ही उठिब। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे समाधानी पुरुष आज जुग समस्या रे मनीष जेते बेले समस्या रे जेते जर्जरित होउछि जेते जड़ित होइके अछि जेते क्लिष्टता भीतर देई अछि अनेक मनीष श्री श्री ठाकुरଙ୍କ पाखु जाइछन्ति जणे मा जाई पचारुछन्ति तांक जीवनर समस्या कजे ठाकुर सदा सर्वदा स्वामी को सहित मोर पड़े ना स्वामी मते सदा बेले गाली गुलज करन्ति तिरस्कार करन्ति श्री श्री ठाकुर कहिले पारिवारिक जीवन रे अशांतिर मूल कारण कौन जानिछ मा जदि जीवन रे स्वामी स्त्री दाम्पत्य जीवन भीतर दे श्री श्री ठाकुर कहउचंती अकाट्य अछेद्य गभीर भल पाइबाटा जदि प्रथम काम हुए ताहाले स्वामी स्त्री जीवन रे केदेले हेले भी एई विमना बा विमानतर आसीबो नाही। मनीषर ए जे ठाकुर कहिले तुमे गभीर भाव रे स्वामी को भल पाइबा ताने यारी भीतर दे कौन हम आजिकाली समाज रे श्री श्री ठाकुर कहउचंती झियो पाखरे सेवा नाही भक्ति नाही त्याग नाही तितिक्षा नाही सहुद्रता नाही दया नाही ए सब गुड़िक नाही ता पाखरे केवल अछि कौन ता पाखरे अछि मान अभिमान ता पाखरे अछि तर्क वितर्क जेते प्रकार झड़ झंझार कथा ता तुंड रे आसे ताले एई भली झियो जीवन रे केबे हेले सुखी होई पारे ना कारण स्वामी सुख रे जे सुखी स्वामी सुख को जी जीवन स्वर्ग सुख मन करे से झील ही सुखी हो पारिब किंतु यही भली जे जो नारीर चरित्र भितर जहाँ रहिबा कथा ता नुई केवल स्वामी को धमक दई स्वामी को निज आड़ को आकृष्ट करई निजे जी स्वामी को उपभोग करने को चाहे यही भली मार गर्भटा यही भली यही था जे ता संतान जहाँ पृथ्वी को आसंती से माने अबुझा संतान ही आसंती सी तो बुझी पारिबे नाही निज को बुझी पारिबे नाही बापा को बुझी पारिबे नाही बो को बुझी पारिबे नाही शिक्षक को बुझी पारिबे नाही काहा को तो बुझी पारिबे नाही से आ काहा को बुझेइबे ठाकुर जो कथा कहिले जे कहिबो करिबो भाषण भी दब सब समय रे सत्ता धरी एवं जो कथारे सत्ता बंचे जानी जनइब निटल करी सी तो मूलरू जानुनी से काहा को जनइब आज एई भली अवस्था रे गोटिए पारिवारिक जीवन अछि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर मनीष माने निजर दुख भितर केते सुख को साउंटी पारंती आउ दीक्षा न नैथिबा लोक किबळी बाबरे अंडरस्टैंडिंग वाइफ हजबैंड न थाई भितर अंडरस्टैंडिंग न थाई से माने केते कष्ट अनुभव करंती। जणे ऋतिक दादा जाइछंती जणे जेईक घर को से डाकिछंती निमंत्रण करिछंती देखा साक्षात हुए सत्संग रे बसिछंती एवं सेतले तांको स्त्री सहित आलाप आलोचना करबा को चाहुछंती तांको सहित तांको स्त्री आसी कि चाहुछि देखिला बेल को बैंडेज बंधा आइछि तांकर डाण हाथ रे जेईंकर से हठात पचारिले आज्ञा आपणकर ये हाथटार कौन है ना आज्ञा टिके पड़ी गली तो एक्सीडेंट होइछि तेणु खंडिया होइथिबारु मु एटाको बैंडेज बांधिछि स्त्री आसी कि कानैछि से देखुचंती जेई जनक देखुचंती काले स्त्री आगरे जदी कहबी किछि स्त्री विरुद्ध कथा ताले से मते आउरी पुणी मो ऊपर जहा तोड़ देखैबा कथा परवर्ती समय रे देखैबे सेथि पई से एई कथाटा ही कहि देले एवं स्त्री चली गला किछि समय गला परे आलाप आलोचना भितर देखिले स्त्री दूर को जाइछि हरि से कथा सुनु नाही बाध्य होई कि से कहिले आज्ञा आपण जने देवता तुल्य मनीष मु आपण को मिछ कथा कहिछि काली आमर पारिवारिक जीवन रे झगड़ा सृष्टि होइथिबारु मोर हाथटा को मो स्त्री कामुडी देइछि सेटा को जो बैंडेज करिछि ए होउछि जने उतपदस्थ एवं जने समाज प्रतिष्ठित मनीष निजर पत्नी द्वारा कामुडा खाई बैंडेज बांधी मिछ कथा कहि कि समाज रे बंचुछि ए होउछि तार जीवन आउ गोटिए जीवन रो उदाहरण दउछि जने ऋतिक जाइछंती अर्घ संग्रह करबाकू जने रिक्शा वाला स्त्री से घरे देखिकरी दादा को
निमंत्रण करुछि दादा बसंतु पटिटिया पकई देछि आसन पकई देछि तार झुंपुड़ी घरे बसई देछि एवं निज स्वामी से रिक्शा को नहीं खरा बेले टाणिकी आसचंती ता कहला टिके बसी थांदो दादा मु टिके मोर स्वामी को टिके घटना खाइबाटा टिके देई देई कि खरा बेला खाइबाटा आसुछि जाउछंती देई सारला परे स्त्री देखुछि जे स्वामी माने स्वामी झाଳ नाଳ ହେଇଛନ୍ତି से एते भूली जाइछि निजको स्वामी सेवारे से एते उद्बुद्ध करिछि निजको सेतिपई दीपहरे निजर पणता कानिकी निजर स्वामीर मुहरे माँ जे भली भाबरे झियो पुओ को झियो को पोछि दिए निजर स्वामी को सही भली स्नेह करी पणत कानिरे दिन दिही परे पोछि दउछि एवं हसी हसी तार स्वामी तार अंटारे रखिथिबा टंका को खुचुरा टंका को हाथ रे बढ़े दउछि घरर लक्ष्मी तुमे ट्रेजरी ने मोर इनकम को साइती रख एई हउछि विख्यातर जीवन रे जणे झोपुड़ी घरे बसवास करुथिबा जन दुई जनकर दाम्पत्य जीवन परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर को दिव्य जीवन रे जदि गुरुपद रे आमे वर्ण करू समस्यार अनेक समाधान आम हाथ रे अछि आज समस्यार समाधान हाथ रे नाही बोली मनीष मृत्यु मुखकू बंची थाउ जाउछि आज यही प्रकार निर्भर प्रतिश्रुति सेदिन मन पड़ी जाउछि परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जड़े भक्त थे सिले बफ इंग्रेज जड़े दीक्षित लोक अमेरिकार भक्त जनक पत्नी अदीक्षिता ता ना जूली से दी जन जाकर सदा सर्वदा पड़े नहीं कारण स्वामी को स्त्री बुझी पारे ना सेतिपई सी एते भी तो स्पृह हेछि डिमांड करछि तम भली लोक संगरे मु आउ बसवास करि परिबि नाही मु छाड़ा पत्र देई चाली जीवी ये तो भारत वर्ष नुह कटकणा नुह सेठी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज जी जाको विवाह कला जे जो समय छाड़ देकी पळेला असुविधा किछि ना तेणु सेतिपई से कहिला जे जे बब से गुरु भाईटी कहला मु एमिति कहिले से आश्रम को जीव नाही कारण दीक्षा नाही नाही गुरु कोन से बुझी नाही से कोन बुझिबो पति पत्नी जीवन श्री श्री ठाकुर कुहा कथा कहला ठीक अच्छे आम उभय तो परस्पर को छाड़ पत्र दे आसवा आ भारत वर्ष सबुठारु मूल्य माने रमणीय स्थान दर्शनीय स्थान से जाइए बुली आसवा बुली सारिकी आसला परस्पर छाड़ पत्र दे जावा आश्रम से भारत वर्ष आसी विभिन्न स्थान बुली सारा शेष ठाकुर आश्रम को जाइछंती बसिकी दुहे प्रणाम करुछंती श्री श्री ठाकुर सेतिकी बेले आलाप आलोचना करुछंती जे श्री जे छाड़ पत्र परिणति भयंकर कौन परवर्ती जीवनटा स्वामी स्त्री किभली भाव में कष्ट निजर जीवन को बिताती ठाकुर देखुं ये दी जन से श्री श्री ठाकुर कहते गोटे स्त्री तार स्वामी होउचंती भगवान सदृश्य मनीष भगवान को जति सम्मानित करे निजर स्वामी को जने पत्नी सही भली भाव में सम्मानित करबा उचित बहु कथा श्री श्री ठाकुर कहला भीतर दई एमाने परिप्रकाश करिसंती जे किभली भाव में आम छाड़ पत्र देबू एइथि ठाकुर आसीथिलु ठाकुर कहले ठीक अछि तुमे तो जीव मो पई किछिटा करणीय काम करि देई तुमे जीव तेणु तांकु कहले ई पाखरु किछि भिक्षा संग करी स्वामी स्त्री एका बेले मते देई तुमे जीव स्वामी संगरे केते बेले कोनोसी धर्मीय काम करी नाही यही थरक प्रथम थर स्वामीर हाथ धरी कानी रे पाती हाथ को हाथ मिले पाद को पाद मिले बुली भिक्षा संग्रह करी अर्घ दान कले यारी भीतर दे स्वामी सहित काम करने भीतर दे ठाकुर कहते भक्ति सेवा आउ आत्मत्याग स्वामी धर्मर एटा हूँ श्रेष्ठ जाग मनीष गोटे स्त्री लोकर जीवन में जदि भक्ति सेवा एवं आत्मत्याग निज स्वामी पाई जदि त्याग नहीं ताहले ता जीवनटा से केमिति सती धर्म हेई पारिबो स्वामी धर्म किभली हेई पारिबो एइटा होची प्रथम जाग यज्ञ स्वामी को पाई जदि जाग किछि कर ताले ए तीनिटा दायित्व तुम पाखरे प्रथमे जणे नारी से बुली आसी सारला परे श्री ठाकुर को आंठे प्रणाम करुछि कला ठाकुर मु बाबू को छाड़ी मुहूर्तटा बंची पारिबी नाही किंतु मु जीवन सारा बाबू को जो व्यवहार करिछि मो स्वामी मते आउ ग्रहण करिवे नाही दया करी आपण टिके ओकिलाती करी मो स्वामी को बुझाई दियंतु मो सारा जीवन तांक पाखरे रहिबा को चाहे ए विचिन्न होइतिबा जीवन दाम्पत्य जीवन को परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर निजर निर्दिष्ट पद्धति भीतर देई सिखाई दियंती मनुष्यटी किभली हेबा दरकार आज बापा माँ पिला पिल को नहीं किभली अवस्था रे अछंती परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउछंती तुमे शिल्पपति हो जाओ लक्ष्य उद्योगी हो पार लक्ष्य धी संपन्न हो पार किंतु तुमार जदि पिता माता इष्टानुग अनु पोषक अनु पालक अनु पूरक न हुओ ताहले तुमर प्राज्ञता तुम ठारू अनेक दूर रे तुमे शिल्पपति हो जाओ
तुमे कोटिए लोक को भाषण दे उद्बुद्ध कर दियो किंतु इष्ट आदर्श जो भली भाव में निजर पितामाता को सेवा दे परितृप्त करिवार कथा कहिसंती ताहा तुमे न करी जदि तुमे केवल ख्याति संपन्न हे बुट ठाकुर कहले ए सब गुडी बेकार तुम पई हे जीवो जहा मंत्री महाशय पूर्व कहउतिले ऑनलाइन रे मुखाग्नि ए शुद्ध क्रिया ऑनलाइन रे हे जाउची तले परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर कहिले तले तुमे जणे भल मनिषर नमूना कौन श्री ठाकुर कहले पितृकुष्ठीर पूर्ण प्रवण अतुट रहिले एही धाराटी हो हिंदू व मुसलमान बौद्ध जैन सबिए खांटी पितृकुष्ठीर ओलटा चली स्वर्ग जदि जाऊ रे तुही जोर गଳରେ कहूची मुही स्वर्ग तोहर नरक भूई ताले तू कोउ संप्रदायर पिला होना काहेकि तोर कृष्टि को तोर ऐतिह्य को तोर संस्कृति को नहीं तू चालिबु पितृकुष्ठि के नहीं चालिबु परम दयाल श्री ठाकुर गोटे श्रेष्ठ संतानर सर्टिफिकेट दौरान पितामाता कटी अतुट टाण पूर्ण प्रवण झुंक सही पिला हुए भविष्य महान एक लोक ताले सही पिला हम ठाकुर कही ना तो तार 5टा एमफिल कर 3टार पीएचडी कर कोटिए दरमा पाउथिबो किंबा ए सब कथा स्टाटस थाकु कही ना ठाकुर कहउछन जने भल मनिष सीए हेइथिबो केतेबेले ना बापा मांकर जदि पूर्ण प्रवण झुंक आमे शिखुछु बहु कथा जीवन रे परम दयाल श्री ठाकुर को गुरुपद रे वर्ण न करथिले जीवन रे आम मानकर अवस्था मोर कौन होता मुझे जाने ना कारण आमे माने आम मानकर जीवन को किभली रास्ता रे बिताउबा चाहूँ मु देखुली से विप्लव कविता पढ़ा मत भल लगुला रवि सिंह कविता पढ़ा बहुत भल लगुला कारण विप्लवी मनीष किंतु परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर दिव्य जीवन में आसी देखिली जड़े बही लिखिं जनप्रधान बंधोपाध्याय जड़े कम्युनिस्ट लीडर सांगरे गोटे पिस्तल नहीं ठाकुर को मारिबा पई कारण साम्यवाद नीति को से पसंद करुथिबारु ठाकुर वर्णाश्रम भित्तिक नीति विभिन्न कथा ताको भल लगी नथिला सही लोक जनक लिखिं गोटे बही हु दाउ दी रेवोल्यूशनरी किए तुमे विप्लवी से बहीटी पढ़िबे आपण माने ता ओडिया रे बाहरी गलानी जो धर्म विज्ञान अर्थनीति राजनीति से संश्लिष्ट अच्छी ताले परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर होउछंती विप्लवर से प्रधान मनुष्य पृथ्वी रे आज पर्यंत विश्व दुनिया रे कौन सी महापुरुष पूर्व चिंता करी नाहंती आमे समस्त चाहिछु छोट काकुड़ीटा किबळी बड़ काकुड़ी हेइ जिवो एवं 2.5 किलिया ककाडू केबळे 20 किलो रे परिणत हबो एवं एई भली हाइब्रिड चिंता करिछु किंतु गोटे मनीष किभली हाइब्रिड हब उन्नत हब से कथा पूर्व कहीं चिंता करी नाहंती एकमात्र प्रिय परम परम दयाल श्री ठाकुर यही कथा ही चिंता करिसंती तबे आसंतु आजिर जीवन आजिर मनीष किभली भाव में अच्छी आचार्य देव इष्ट परिवार वर्तमान डीपी वर्क रे लागिबार कथा कहिसंती आमे माने देखु तांकर जीवन में प्रैक्टिस करी से हमकु कोन सिखैसंती सत्संग करबा को आमे जाऊ एवं सत्संग कर विभिन्न दाय दायित्व नहीं सारा पर बहादुरी मारिबा को इच्छा करू किंतु परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा कहूथिले ए विश्व दुनिया रे जते सत्संग अछि जते सत्संग अनुष्ठान करा जाउछि से सब गुडी को ये मोर दायित्व होउछि से सब को आयोजन करिबा किंतु आपण माने दायित्वटा मो ठाडुर नहीं आपण तुलाउथिबारु समस्तंक पाखरे मु विशेष ऋणी किंतु वर्तमान देखली वर्दांक पर तांकर चतुर्थ पीढ़ी वर्तमान अबिंदा पूज्य अबिंदा जब ढेंकानाल विधिपनी महोत्सव होउथिला सेतिके बेले मु ढेंकानाल रहुथिली देखिले एई अंचल पिला माने गंजाम जिलार पिला खोर्धा जिलार पिला प्रत्येक गोटिए गोटिए जिलार यंग पिला माने सब जाई सही ब्लॉक रो गोटिए गोटिए ब्लॉक हेडक्वार्टर रे से माने रही केंद्र मंदिर बिहार रही केउ उपयोजना केंद्र रु केते जण लोक जिबे से माने इनविटेशन बांटुथिले अर्घ्य संग्रह करी लोक को नेबार व्यवस्था करुथिले ताले जिए दुर्गापुर रे रही एई 25-26 वर्ष बयसर जने युवक तांकर सही पूर्वर प्रतिश्रुति जहाँ श्री श्री वर्दा कहूथिले जे सब दायित्व मोर किंतु से दुर्गापुर रे थिले एवं ढेंकानाल रे किंतु उत्सव होउथिला एवं हबो तार परिकल्पना से करिथिले सेठी बसिकी मो कहिबार कथा प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर एई पंचम पीढ़ी वर्तमान जहाँ आह्वान दियंती आज बहु यंग पिला माने सेतिरे अछंती सेदिन माने पड़ी जाउथला गहटी गोटिए माने उत्सव समय रे आमे माने समस्त जाउथलु ऋतिक कॉन्फ्रेंस जेतबेले चलीथिला सेतिकोले पूज्य श्रीधर दा भी कहूथिले सेई कथाटी कहूथिले आज
ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ହଉଛନ୍ତି ଆମ କାଖର ମଣିଷ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ମହାନ କଥା କହିଦେଇ ଗଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି କେବେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡିଥାଅ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇ ଜସିଡ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତମକୁ ଖୋଜ ଖବରକୁ କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। এই ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କଣ କରିବି କଣ ନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତର ଦେଇ ଅଧେ ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଯିବି, ଏଇ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅନେକ ଝଲକ ଅଛି। ଠାକୁର ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହୁଏ। ସେଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଦମ୍ପତି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକି ତୁମେ ଛାଡି ଦେଇପାର, ମୋର କିନ୍ତୁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କେତେଟା କଥା ମନେ ପକାଉଛି। ତୁମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବିବାହ କରିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇଛି। ନା 20 ବର୍ଷ ଧରି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଖାଲି କଳିକଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମର ନାହିଁ ନା ଅଛି? ନା ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ତୁମର ମନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ମନ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛ ସ୍ମରଣ ରଖିବ, କେଉଁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଖାତାରେ ଲେଖି ବସିବ। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, କେଉଁଠି ତୁମେ ଉତ୍ସବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ସିନେମା ଯାଇଥିଲ, କୋଉ ପାର୍କରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲିଥିଲ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ସବୁ ଟିପି ନବ। ଏବଂ ଟିପି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଲେଖା ସରିଲା, ତା ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ସରିଲା, ଲେଖା ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲା ପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ପଢିବ ଏବଂ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିସାବ ବତେଇ ଦେବି ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଏବଂ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ବୁଝି ଯାଇଛୁ। ଜୀବନରେ ଯେ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ କେତେ ମଧୁମୟ, ସେଇ ସ୍ମୃତିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷକୁ କେବେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରେ ନା। ଏଇ ସହଜ ସରଳ ସମାଧାନ ଜୀବନରେ ମଣିଷକୁ ଏତେ ବଡ କରିଦିଏ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟା କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡିପି ୱାର୍କର ଆହ୍ୱାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଭୁଲ କରି ରେଜଲ୍ଟ ଭୁଲ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂରୀଭୂତ ଆମ ମାନରୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଝଲକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଥାଏ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ତ ନୁହଁ, ଅଧିକ୍ଷିତ ଲୋକଟିଏ, ସିଏ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତିରସ୍କାର କରୁଛି, ବଦନାମ କରୁଛି। ଇଏ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ କହିଦେଲା ଯେ ଜନ୍ମ ମିତ୍ର ଯୋଉଠି କଥା ହଉଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଯେବେ ହୀନ ବଂଶ ବୋଲି ଜାଣିବୁ ତେବେ। ଢାଇକିନି ଗାଲକୁ ସେ ଗୋଟେ ଚାପଡା ପକେଇଲା, କହିଲା ହେ ମୋ ବଂଶଟା ଏତେ ଖରାପ, ତମ ବଂଶଟା ଭଲ। କହିଲା ଆରେ ଠାକୁର ତ ଏ ବାଣୀ କହିଥିଲେ, ବାଣୀ କହିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଲକୁ ଚାପଡା ବାଜିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗଲା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ବାଣୀକି ଏଇଭଳି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଲା, ମୋର କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଲା? ଭୁଲ ଜାଗା ସେ ବାଣୀଟି କଣ ନା, ସେ ବାଣୀଟି ଅଛି ଯେ ଉଚ୍ଚକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବୁ ଯେବେ ହୀନ ବଂଶ ବୋଲି ଜାଣିବୁ ତେବେ। ତମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଠି କହିବୁ ତେବେ, ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲ? କହିବୁ ତେବେ କହିବାରୁ ତାର ଅହଂଟା ଆଘାତ ହେଲା, ସିଏ ତୁମକୁ ଜାବଡାଇ ଦେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ଯେ ସିଏ ହୀନ ବଂଶର ଲୋକ, ତାର ଜନ୍ମଗତ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଏଟା ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତୁମେ ସେଇଠି ତା ପାଖରେ ଜଣେଇଦେଲ। ସିଏ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାର ସେ କଲା। ହୀନ ଲୋକ ତ, ହୀନର କାମ ହୀନ କାମ, ତେଣୁ ସେ ଚଟକଣି ଦେଲା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣିଷ କେତେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦେଇ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଦେଓଘରରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମଧୁମୟ କଥା ବାଣ୍ଟିବା କଥା, ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଡିପି ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଘରେ ଘରେ ଯିବା ପାଇଁ। କିଏ 25 ବର୍ଷ ତଳୁ, କିଏ 50 ବର୍ଷ, ମାନେ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ, 30 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିନାହୁଁ।
ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଜନ ଚୈତ୍ର ହବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାଜନଶୀଳ ହେଇ ଉଠିବା, ଲଗାତାର ଭାବରେ ମଣିଷ ଏଇ କର୍ମରେ ସାମିଲ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ନିଜେ ତ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବି, କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ମାଇକରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ବଡ ଡର ଲାଗେ। କାରଣ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଭାବାଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ସୁଶାସିତ କରିନଥାଅ, ତାହେଲେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମର ଏଇ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ବିରୋଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସୁତରାଂ এইଭଳି ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ନଥାଏ, ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଭାଷଣ ଦିଏ, ଲୋକ ମୋର ଏଇ ବିକୃତ କଥା ନେଇ ସେଠାରୁ ଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଇ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେହି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ କଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହବାର କଥା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ନ ହେଇଥିବାରୁ ମତେ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମଣିଷ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହବ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ କେତେ, କରିଲିନୁ ତୁଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ କରିଲୁନୁ, ନ କରିଲେ କି ପ୍ରଜ୍ଞା ଫୁଟେ, ଏ କଥାଟା ତୁ ବୁଝିଲୁନୁ। ତୁ ଖାଲି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଭାଷଣ ଦେଲୁ, ବହୁ ପରିମାର୍ଜିତ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ମଧୁମୟ ଭାବରେ ତୋଳି ଦେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲୁନୁ ତୁ କାମରେ ନ କରିଲେ ତୋର କଣ ବୁଦ୍ଧି ହବ ନା ପ୍ରଜ୍ଞା ହବ ନା ତୁ କଣ ସେଠି ଦେଖେଇବୁ। ଏଇ ମୂଳ କଥାଟି କରିବା ଦରକାର। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସି ଆମେ ମାନେ ବହୁ କଥା ଅନୁଭବ କଲୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଥିପାଇଁ ଆହେଡ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯା କରିବୁ ଆଜି କରି ପକା, ଆଜି ଯା କରିବୁ କର ତୁ ଏବେ, ପଲକ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଇପାରେ ସତ୍କର୍ମ ତେବେ କରିବୁ କେବେ। ମୁଁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆଜି ନଗଦ କାଲି ବାକି, ଗଲା ଆସିକି ଆସନ୍ତା କାଲି ଗଲା ଆସିକି ସେଇଟା ପଢା ହେଇଛି। ଆରେ କାଲିକି ତ ବାକି ମିଳିବ, ଗଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେଇ କାଲିକି ବାକି। ଏଇ କଥାଟା ମୋର ଯେମିତି ଜୀବନରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ନ ରହେ, ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ସେଇ କାମଟା ମୁଁ କରିବି। କାରଣ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦେଲେ, କାଲି ଯା କରିବୁ ଆଜି କରି ପକା, ଆଜି ଯା କରିବୁ କର ତୁ ଏବେ। ତାହେଲେ କେତେ ଆହେଡ, କେତେ ଆଗୁଆ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଣିଷକୁ ସଜାଗ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠି ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବହୁ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁ ଆଶା କରି କହିଛନ୍ତି, ମତେ କେତେ ଭଲ କରିତିକି ଦିଅ, ମତେ କେତେଟା ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅ, ମତେ କେତେଟା ଭଲ ମା ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁନିଆଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବି। ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରଟା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ, କିନ୍ତୁ ଆର ଧାଡିଟା କହିଲେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। କାରଣଟା କଣ ନା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥାଏ ତାର ସଙ୍ଗେ। ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ ପ୍ରବଣ କରାଇବାର ଢାଞ୍ଚାଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯଦି କେହି ଭାଇ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି କି ମା ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସତୀ ନାରୀର ସବୁଠାରୁ କାମ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ପଠେଇବା। ଆଜି ଯଦି ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ମାନେ ଯଦି ଡ୍ରେସ ସଫା କରି ଆଇରନ ନ କରି ପଠଉଥାନ୍ତେ, ଘର କାମକୁ ନ ବୁଝି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ପଠଉଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସତୀ ନାରୀର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, କେତେ କେତେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ଯଦି କୌଣସି ମା କରୁଥାନ୍ତି, ଏଠାରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇକି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ହଉଛି, ଘର କାମ କିଛି ନ କରିକି ପଳଉଛ, ଏକଥା କେହି ଯେମିତି ନ କହନ୍ତି। କାରଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କଲେ ନିଜର ଯେତେ କେତେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୃଷ୍ଣା ଭରା ତୃପ୍ତ ବୁକେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ଏପରି ନାରୀର ସହବାସେ ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଏ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନାରୀ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦରର ଜନନୀ ହେଇପାରିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀରେ, ତୃଷ୍ଣା ଭରା ତୃପ୍ତ ବୁକେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବ ହୃଦୟ ଭରିକିରି, ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ସହିତ ଯିଏ ମିଳିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଏ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ। ଭାଗ ମାନେ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ମାର ଗର୍ଭରେ ପୃଥିବୀକୁ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ହେଇଛି,
ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଯଦି ନ ରହେ ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ କଣ କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁ କଥା ଏ ବାବଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା କରେ, ପିଲାପିଲି ଦେଖେ, ସର୍ବନାଶର ସଦର ଦ୍ୱାରେ ପିଲାପିଲିଙ୍କି ତା ରଖେ। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଈ ମା କହିଥିଲେ, ତୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ମୁକର ସାକ୍ଷୀ କେହି ନା ଶତ୍ରୁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଯିଏ ପାଟି ଖୋଲିବନି ତାର ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି ରହିବ? ତ ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଯେ କଥାକୁ କମ୍ କହିବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ଚୁପ୍ରେ ମୁଁ ରହିବି, ସବୁ କଥାକୁ ସହିଦେବି। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବୋହୂ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ମୋର ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଈ ମା ଦୟାକରି ଏଇ ବଡ଼ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଚଳିଗଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଅଚଳ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଜର ପତ୍ନୀର ପ୍ରେରଣା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ସେଇ କଥାଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ୍ତ୍ରୀ କରଣେ ସୁଦାସୀ ସ୍ନେହ ସୁମାତା କ୍ଷମାୟ ଧରିତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସୁରାମା ଲକ୍ଷଣ ସଙ୍ଗ ସଦା ପ୍ରିୟମେ। ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନାକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ। ଆପଣ ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡେସ୍ ଯେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ତାଙ୍କୁ ଜିବିଏସ୍ କୁହାଯାଏ, ବିଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେତେ ଦୁର୍ବିଷହ ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନର ଶେଷ 6 ମାସ ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ କଟେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅମଳ ଯେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା, ସେଇ ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କଣ? ନା ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବା ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦାମିକା ଲୋକର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କେତେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥିଲା ଯେ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ସେ କେତେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇ ଉଠିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହା ଯଦି ନ ଆସୁ, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ୱାଇଫ WIFE ୱାଇଫ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫରମେସନ ଫାଇଟିଂ ଏଭ୍ରିଡେ। ସ୍ୱାମୀକି କୌଣସି ସୂଚନା ନ ଦେଇ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଥିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ନର୍କକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂଜ୍ଞାଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ୱାଇଫ ୱିଥ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ ଫର ଏଭର, ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବ ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେଇ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ। ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏସବୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପରିବାରର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବିଚାରକ। ସିଏ ନୀତି ବିଦ୍ବେଷ ଆମ ପାଖରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଧାନକୁ ମାନି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ଜୀବନରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଏହି ଆଶା ପୋଷଣ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଇ ଉଠିବା, କହି ଉଠିବା, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ।